Good, good morning, everyone. The participants, am I audible? Okay. Can you see the screen? Can you see the slide? Yes. Okay, is it visible to you right now? As I can see your. Sir, ଏବେ slide show କରୁଛି sir. Okay, so we start କରୁଛି class. Okay. So very good morning to all of you, dear participants. Very good morning to all of you. I am Devasis sir, and today I'm going to discuss from the very beginning, that is DJC Online Academic Support Program. And just okay. So very first, so okay. So today's presentation is all about the chapter Microbes in Human Welfare. And just a second. This class is from the DCC Online Academic Support Program. I am Devasis Sahoo, and today we are going to discuss the very last part of microbes in human welfare. So, as you know, this chapter has a very important significance in your current NEET entrance examination, as well as in the board exam pattern. You are going to expect around 2 to 3 questions from this chapter of online MCQ, and also you can have this chapter for your board exam. So very quickly we'll start the chapter, that is microbes in human welfare. ପିଲାମାନେ ଆମେ ଅଲରେଡି ଏଇ ଟପିକ ଉପରେ ଡିସ୍କସ୍ କରିଥିଲେ, ଲାଇକ୍ ମାଇକ୍ରୋବ୍ସ ଇନ୍ ହାଉସହୋଲ୍ଡ ପ୍ରଡକ୍ଟ, ମାଇକ୍ରୋବ୍ସ ଇନ୍ ଇଣ୍ଡଷ୍ଟ୍ରିଆଲ ପ୍ରଡକ୍ଟସ୍, ମାଇକ୍ରୋବ୍ସ ଇନ୍ ସିୱେଜ ଟ୍ରିଟମେଣ୍ଟ, ମାଇକ୍ରୋବ୍ସ ଇନ୍ ବାୟୋଗ୍ୟାସ ପ୍ରଡକ୍ସନ and microbes as biofertilizers. Yes or no? So we have already discussed about this topic: microbes in household product, microbes in industrial product, microbes in waste treatment, microbes करथिले. In the today's class we are going to discuss fertilizers. Clear? तो हम जेटा part आज discuss करिबा. So if you have any doubt in this chapter, then you can ask me in the chat box, or you can unmute yourself and ask me the question. That is gonna help. Okay. I think more participants to come. Okay. So, আমি जो टॉपिक प्रोडक्ट है ना, माइक्रोब्स इन इनिशियल प्रोडक्ट प्रोडक्शन
Microbes as biocontrol is basically these microbes. Microbes will have organisms which has a massive, बहुत बड़ा रोल होची. Then be fungi, they can be protozoans, they can be about. ଆଉ ଏଇ ଯୋଉ ମାଇକ୍ରୋସ୍ ମାନେ ଅଛି ଇଣ୍ଡଷ୍ଟ୍ରିଆଲ ପ୍ରଡକ୍ଟ ପ୍ରଡକ୍ସନ ଅଫ ଆଣ୍ଟିବାୟୋଟିକ ଆମେ ପ୍ରିଭିୟସ୍ କ୍ଲାସ୍ ରେ ପଢିଥିଲି ଆମର ଗ୍ୟାସ୍ ପ୍ରଡକ୍ସନ ରେ କେମିତି ଆମେ ବାୟୋଗ୍ୟାସ୍ ବନଉଛେ ମିଥେନ୍ ଗ୍ୟାସ୍ ପ୍ରଡକ୍ସନ କରୁଛେ and today's class is all about microbes as biocontrol agent and microbes as biofertilizers. तो बच्चों आज हम क्लास में ये दो टॉपिक कंप्लीट करेंगे टॉपिक नंबर 5 एंड टॉपिक नंबर 6. One is microbes as biocontrol agent and last is microbes as biofertilizers. Done. As you can see in the slide, if you have any problem in जो slide देखिए वाली किसी problem हो स्क्रीन में असुविधा हो you can unmute yourself and tell me. I can't see you right now. You can unmute yourself and tell me like if any problem suggest or if any doubt you have, you can tell me. Okay. Coming to the part once again, where okay, is it visible right now? Can you see the slide? Anyone? Okay, the topic is microbes as biocontrol agents, microbes as biofertilizers, microbes as antibiotic production, and its judicious use. So, a topic we discuss starting from microbes as biocontrol agents. What do you mean by biocontrol agent? ये biocontrol agent रो माने क्या? ना biocontrol का meaning ही वाला कि कोई भी जिनिस को हमें control करेंगे by using its biological affair. For example, if we talk about there are certain aphids, there are certain insects, there are certain pests which are deliberately attacking the plant. When plant or ecosystem को attack करचंदी, plant को हैरान पहुंचाउचंदी, तो in that case we can control the microbes by using these biocontrol agents. हम microbes मान को use करके biocontrol agent सब use करके हमें से जो insect मान को से pest मान को से herbs मान को herbicides मान को बंची परिबा. Then the biocontrol is the use of biological methods. I mean, it is a biological method control करचे. कहाँ control करचे like plant diseases and pest. तो plant जो disease सब होची, plant जो सब pest insects में attack करचंदे. आपको हमें earlier case रे एमने को तो बंचिया पाएं कि we are using chemical pesticides, chemical insecticides, our fungicides एसो जिनसे हम यूज करथिले. But right now we can change the scenario by using biocontrol. It control aphids, से aphid को control कर पाछे, dragonflies control mosquitoes. Then the mosquitoes को मारिया पाएं कि there are several mosquitoes as they are containing some chemical तो हमें तार natural जे predator control करिया पाएं कि dragon flies को यूज करछे mosquito control करिया पाएं कि ठीक सेमती हमें एई चैप्टर रे देखिबा कि microbes मान को जो tiny organism microbes मान अछंती आंकर कोन रोल अछि हमरा प्लांट को सेव करिबारे प्लांट को किसी भी प्रॉब्लम आसी तब केमसे से हेल्प करछंती. वी आर गोइंग टू लुक एट discuss in detail about that part. Next, chemical pesticides and insecticides kill both useful and harmful organisms and cause pollution. Our biocontrol method has no such problems. एटा भी ଗୋଟେ ଭଲ ତାର answer ହେଇ ପାରିବ कि chemical pesticides ହେଇଗଲା ବା insecticides ହେଇଗला they can kill useful and harmful organisms. Yes or no? तो ସେମାନେ କଣ କରିପାରିବେ ନା ଯୋଉ harmful organism ଅଛନ୍ତି ସେମାନଙ୍କୁ kill କରିପାରିବେ, ସେମାନଙ୍କୁ ମାରି ପାରିବେ ଆଉ ମାନେ pollution create କରିପାରିବେ. କିନ୍ତୁ ତା ସହିତ ମାନେ ମାରିବା ସହିତ ସେମାନେ ଯୋଉ pollution create କରୁଛନ୍ତି that is gonna affect us. That is gonna affect us in several multiple ways. So ସେ ସବୁରୁ ବଞ୍ଚିବା ପାଇଁ କି ହେଲେ ଆମକୁ microbes ମାନଙ୍କର help ନବାକୁ ପଡିବ as a biocontrol method and it has no side effect ଆଉ ଇଏ ଆଗକୁ ଯାଇ କିଛି problem ବି create କରିବ ନାହିଁ. ପିଲାମାନେ ଜାଣିପାରୁଛ as I can't see you right now. So do you have any problem till now? Nasreen, is it visible? Yes. Can you just tell me in the chat box?
Voice break. Okay, right now. Is it okay right now? Okay. Okay. So our today's topic is about microbes as biocontrol agent. Our biocontrol agent देखिबा कि microbes माने केमिति हमको help करछन and figuring out the very problem और से part discuss करिबा. तो start करछे जे part पिला माने as you can see in this PPT there are some hazardous effect of chemical pesticide. ये जो chemical pesticide हम सब यूज करछे से chemical pesticide द्वारा insecticide द्वारा कोन होछि ना both useful and harmful organisms मानकर डेथ हो जाउची किसी यूजफुल बैक्टीरिया को भी डेथ होची एंड हार्मफुल बैक्टीरिया मानको तो डेथ होची ही होची तो एसब जिंस रो प्रिवेंट करिया पई कि हमको कोन करिया पड़िबो से प्रिवेंट करिया पहिले वी शुड यूज प्रिकॉशियसली हमको भलो जिंस यूज करिया पड़ो माइक्रोस मानको हेल्प करची डन तो एइठो तमरो एइ टूटा बहुत इंपोर्टेंट स्लाइड अछि यू आर गोइंग टू गेट सम क्वेश्चन फ्रॉम दिस स्लाइड ओनली तो इस स्लाइड भल से देखो और जानो कोन कथा होईची ना माइक्रोबियल बायोकंट्रोल एजेंट रे हमें बैसिलस thuringiensis कथा हेली कहबा तो डियर स्टूडेंट लेट मी टेल यू a story about bacillus thuringiensis and bt plant bt cotton plant तो कॉटन प्लांट रे कोन हुए जस्ट रिमेंबर कॉटन प्लांट रे कोन हुए ना किछि बॉल वर्म्स माने आसी कि ता कॉटन बॉल को खाइ देंती देन तुम जो देखि पार्छ स्क्रीन ने ये जो सेकंड पिक्चर ये जो कैटरपिलर टी अच्छी सी ताना सी आसी कोन कोने जो इंसेक्ट टी अच्छी ये इंसेक्ट आसी कि कॉटन प्लांट रो कॉटन प्लांट को बॉल को जो थरा कॉटन टी फॉर्मेशन होची ताको समान आसी खायंती ताको समान आसी कि नष्ट कर देंती क्लियर अब आपको हमें तीनटा कैटेगरी डिवाइड करछे लाइक लेपिडोप्टेरन्स कोलियोप्टेरन्स एंड डिप्टेरन्स तीन प्रकार जिंस रहला लेपिडोप्टेरन्स कोलियोप्टेरन्स एंड डिप्टेरन्स तो এই তিনটা জিনিসর আমি হেল্প বেসিক্যালি কোন হଉଛି না এই जो कैटरपिलर माने अछंती माने different insects माने हे परबे belong to lepidopterans they can belong to dipterans they can belong to coleopterans and एमाने आसे कि कॉटन प्लांट रे बॉल वर्म डिजीज क्रिएट करंती तो गोटे प्लांट को आमे कैटरपिलर आमे इंसेक्ट को बंचिया को हेले हमको कोन करिया पड़िबो ना इनिशियली आमे कोन यूज करथिले ना आमे यूज करथिले एठी किछि केमिकल पेस्टिसाइड्स किछि केमिकल हर्बिसाइड्स आमे केमिकल पेस्टिसाइड इंसेक्टिसाइड बेसिकली यूज करथिले तो जो केमिकल इंसेक्टिसाइड हम यूज करथिले इंसेक्ट मानो मारिया पई कि ता तरे कोन होतला ना किछि गुड हेल्दी इंसेक्ट्स माना को डेथ हो जाउतला फॉर एग्जांपल गोटे इंसेक्ट आसी जे पॉलिनेशन करिया पई कि पोलन ग्रेन को आगु को नबा पई कि पॉलिनेशन करिया पई कि आसी बट जेतेबेले हमें त्याजरे इंसेक्टिसाइड यूज कर देले पेस्टिसाइड यूज कर देले तो से पोलन ग्रेन को नबा को जे आस्तला तार भी डेथ हो जाउची तो प्लांट एट पॉलिनेशन ही करि पानी अब पॉलिनेशन न करले प्लांट रो फर्टिलाइजेशन भी हैम्पर होतला तो ए प्रॉब्लम रो सॉल्यूशन करिया पई कि हमें तारो नेचुरल पार्ट पर डिपेंड करले नेचुरल पार्ट जेमते कि सपोज ए जो कैटरपिलर को हमें कंट्रोल करबार अछि हमें देखले कैटरपिलर नेचुरल दुश्मन की अछि तो मन रखते गोटे जिनस कि जो दुश्मन का दुश्मन दोस्त होता है ठीक सही कैटेगोरी कौन है ये कैटरपिलर दुश्मन होची बैसिलस thuringiensis और कॉटन प्लांट दुश्मन होची दिस कैटरपिलर देन द कॉटन प्लांट रो एनिमी इज दिस कैटरपिलर and caterpillar डरे कहा को caterpillar दुश्मन के bacillus thuringiensis so in that note ये जो bacillus thuringiensis अछि it can be useful in that cotton plant हमें अगर आकु नहीं cotton plant रे इंट्रोड्यूस करिबा ताहले भी कोन होबो ना कैटरपिलर एटी ग्रो कर परिबो और आ पई कि बेसिकली साइंटिस्ट कम्युनिटी माने साइंटिफिक कम्युनिटी माने कोन करछंती ना से माने आ पई कि ड्राइड स्पोर्ट्स नेचर कहारो नै बैसिलस thuringiensis होची गोटे बैक्टीरिया टी ए बेसिकली सॉइल रे रहे माटी रे रहे ए जो बैक्टीरिया बैसिलस thuringiensis अछि ये बैक्टीरिया तर लाइफ स्पैन भितरे गोटे टॉक्सिन टी प्रोड्यूस करते त लाइफ स्पैन भितरे जे पहुंचते भितरे टॉक्सिन टी बने आ से जो टॉक्सिन अछि त हमें क्रायोटॉक्सिन बोली कहउचे CRY क्रायोटॉक्सिन बोली कहउचे
से क्राई जीन ता बॉडी रे अछि क्राई ए क्राई ए बी क्राई ए सी क्राई 1 ए बी तो डिफरेंट काइंड ऑफ क्राई प्रोटीन से फॉर्मेशन करूची भाई कथा है कोन से जो क्राई प्रोटीन से फॉर्मेशन करिछि से क्राई प्रोटीन सब बेले को फॉर्म में थाए ना इनएक्टिव फॉर्म में थाए और से एक्टिव केते बेले हबो ना जते बेले ताको अल्कालाइन पीएच मिलिबो just listen carefully what I am saying here that the bacillus thuringiensis is a bacteria. This bacteria in its lifespan produces some the toxin material, some poisonous material. That toxins are called as crytoxin, cryprotein. और जो cryprotein टी अच्छी से cryprotein टी usually present in a form of protoxin. Protoxin means the inactive form अच्छी. And in order to activate it, ताको inactive to activate करने पे हेले we need to provide it some alkaline pH. ଏବେ କଥା ହେଇଛି କଣ ଏ ଆଲକାଲାଇନ୍ pH वाला medium ଟି କୋଉଠି ପ୍ରେଜେଣ୍ଟ ଅଛି ନା ଏ caterpillar ର stomach ରେ ପ୍ରେଜେଣ୍ଟ ଅଛି you know caterpillar ଏ ଯୋଉ caterpillar କଥା ଆମେ ଏଠି ପଢିଛି butterfly caterpillar ସିଏ ଆସି କଣ କରୁଛି ନା ଏ plant ର leaf को ଖାଇ ଦଉଛି plant ର bulb ରେ worm production କରୁଛି plant को ଅବିକା ବହୁତ ସାରା नुकसान ପହଞ୍ଚଉଛି तो ଏଇ केस ରେ ଆମେ କଣ କରିବା ना ताकू प्लांट को से जो इंसेक्ट बा से एनिमी कवल जो बंचिया को हेले हमें प्लांट बॉडी रे कोन छाड़ देती कि ड्राइड स्पोर्ट्स ऑफ जो बैसिलस थ्रोम्बोसिस छाड़ देती जोटा कि सैचुरेट हिसाब रे मिलुची ताको हम पानी रे मिसई के स्प्रे कर देबा these are mixed with water and sprayed onto vulnerable plants such as brassicas and fruit trees तो हमें ब्रासिकेसी फैमिली रो किछि प्लांट हे गले बाय जो फ्रूट ट्रीज माने हे गले स्पेसिफिकली इंसेक्ट्स माने कोठी अटैक करन ना फ्रूट्स को अटैक करथन बेसिकली ये जो फ्रूट ट्री तो हम ताको छाड़ दे केसिले एंड जते बडे दीज आर इटेन बाय द कैटरपिलर जो कैटरपिलर तो खाई छी कैटरपिलर काउ खाइला ना कैटरपिलर खाइला जो ड्राइड स्पोर्ट्स ऑफ जो बैसिलस thuringiensis और जेबे सीधा पेटो गला इन देयर गट इन देयर स्टोमक द टॉक्सिन इज रिलीज्ड एंड द लार्वा गेट किल्ड और जो टॉक्सिन रा बॉर्डर रे पहुंची टॉक्सिन पहुंचला माने जो लार्वा थिला से जो बैक्टीरिया ये जो बैक्टीरिया लार्वा जले जाइसा बॉडी भीतर को से जो कैटरपिलर थिला तार बे डेथ हो जाइछि और मेकानिज्म टा को बुझो और मेकानिज्म से कोन कहिछि बैसिलस thuringiensis is a bacteria this bacteria produces a toxin ता ना होछि क्राइटॉक्सिन तो सबोले इनएक्टिव फॉर्म में थाए प्रोटॉक्सिन फॉर्म में थाए और जेबे से प्रोटॉक्सिन टी एंट्री करिछि का भीतर को ना से कैटरपिलर बॉडी को एंट्री करिछि ता बॉडी रो गट रे थिबा अल्कालाइन पीएच व्हिच इज मोर देन 9.5 9 to 9.5 वाला पीएच जेबे से पाउछि जेबे से एक्टिवेट हो जाउछि एंड जेबे से एक्टिवेट हो जाउछि सेबे से कोन करिबो ना पेटर बिकॉज़ स्वेलिंग करिबा स्टार्ट करिबो पोर्स बनेबा स्टार्ट करिबो भाबी कि देखो जेमती से कैटरपिलर टी गछरा पत्र को चुन चुन की खाइतिला ताको अबिका जाय कि बाइट करी चोबे चोबे खाइतिला ठीक सेमती ए जो बैक्टीरिया अछि से तारो कैटरपिलर गट रे पहुंची कि ताको एबे से कोन करिवो ना एबे किल करिबा स्टार्ट करिवो ताको अबिका भीतर अबिका स्वेलिंग करिवो हेडी पोर्स क्रिएट करिवो और फाइनली ताको बे ब्लास्ट कर दो भीतर और तारो डेथ टी हिजिवो अभी देखो जदी एमती ग्रुप ऑफ कैटरपिलर आसिले आ से गछर पत्र को खाइला पर ताको डेथ हे जाउची तो नेचुरली से प्लांट एबे निजो को प्रोटेक्ट दवा पई कि रेडी हे गल और साइंटिस्ट माने आउट के दी कदम मागो जाई कि बोले ईच टाइम हमको ड्राइड स्पोर ने कि स्प्रे करिया को आवश्यकता पड़िबो नै तो साइंटिस्ट माने कोन कले एठी ना से इंट्रोड्यूस कर देले जीन थेरेपी टेक्नोलॉजी यूज करी कि बायोटेक्नोलॉजी रो जो जीन ट्रांसफर मैकेनिज्म के यूज करके हम कौन करछन ना बैसिलस thuringiensis रो जो जीन टी ये टॉक्सिन बनोची लाइक क्राई 1AB क्राई 2AC क्राई 3AB ए टाइप रो जो सब जीन अछि ता बॉडी रे जीन कहिले कोन पिला माने जीन इज अ फंक्शनल सेगमेंट ऑफ डीएनए as जो फंक्शनल सेगमेंट ऑफ डीएनए प्रोटीन बने कि रेडी अछि ताकू समान कट करिकि नै कि कोठी लाइगेट करैछंती इन द कॉटन प्लांट आज बे कॉटन प्लांट सहित आका लाइगेट करै देले मर्ज करै देले
the now the cotton plant ଏବେ ସେ କ'ଣ ହେଇଯାଇଛି transgenic plant ରେ କଣ gene committee modify କରିଦେଲେ and now ଯେ ଏସବୁ hazardous insect this beta toxin ଆଉ ଆମେ ଆସିକି ତା gut ରେ ପହଞ୍ଚିକି ସେ gut ରେ ଥିବା alkaline pH ରେ ଏମାନେ activate ହେଇଯିବେ and ଏମାନେ activate ହେଇସାରିଲା ପରେ ସେଠି ସେ କ'ଣ କରିବେ ନା ସେ plant କୁ ସେ ଯୋଉ insect କୁ ଭିତରୁ kill କରିବା start କରିବେ eventually death of that insects and in that way the plant is get protected from the dangerous hazardous insects which pala samajhte any doubt till now ପିଲାମାନେ any doubt clear okay now coming to the next segment that is again microbial biocontrol agent ରେ ଆସିଲା trichoderma species ଆପଣ ଶୁଣିଛ ପିଲାମାନେ trichoderma ହଉଛି ଗୋଟେ fungus ଟି ଆଉ ଯୋଉ trichoderma ଅଛି ଏ trichoderma species ସେ ଯାଇ କାହା ସହିତ attach ହେଇକି ଥାଏ they are seen in the root ecosystem ଗୋଟେ plant ର ଦିଟା system ଥାଏ ଗୋଟେ ହେଲା shoot system another is the root system the shoot system is present above the ground and the root system is present under the ground ये जो रूट सिस्टम प्रेजेंट अछि प्लांट रो तांकर मेन काम होची एब्जॉर्प्शन करिबा वाटर एंड मिनरल्स सेकेंड ये प्लांट को गोटे एंकरेज प्रोवाइड करूछंदी प्लांट को गोटे एबे सपोर्ट सिस्टम भी प्रोवाइड करूछंदी थर्ड एमाने प्लांट को एबे हेल्प करूछंदी टू गेट द मिनरल द न्यूट्रिएंट द वाटर एंड ता सहित से प्लांट छिबा जो डिफरेंट डिफरेंट हार्मोन्स को फाइटो हार्मोन को सिंथेसिस करिबार हेल्प करछंदी तो ये जो रूट है प्लांट इट प्लेस वेरी वाइटल रोल in providing water in providing minerals in providing the uh, atmosphere जोठी अबिका फाइटो हार्मोन प्रोडक्शन हे परिबो बट बड़े बड़े कौन हुए ना ये रूट को अटैक करिया पई किसी इन्वेडर्स माने आस्थांती किछि घुसपेटिया थांती किछि टाइनी माइक्रोब्स थांती किछि हाजार्डस बैक्टीरिया माने थांती जो माने कोन करंती ना ये प्लांट रो रूट को आसी अटैक करथांती तो प्लांट को से जो पैथोजेन मानको बचिया पई कि हेले ताको नेचुरल डिफेंस मैकेनिज्म दरकार एठी तो आमे आ पई कि किछि इंसेक्टिसाइड्स हे गला हर्बिसाइड्स हे गला वीडिसाइड्स हे गला जो यूज करथिले बट आर प्रभाव कोन पड़थिला ना जो हेल्दी माइक्रोब्स माने थिले जेमति किछि माइक्रोब्स माने प्लांट पाखे थिले जो माने रही कि सेठी प्लांट को प्रोड्यूस करिया हेल्प करथिले डिफरेंट काइंड ऑफ बायो फर्टिलाइजर से मानको भी डेथ हो जाउतला क्लियर तो तांकु बंचिया को जाईकी and in order to fight with those hazardous dangerous pathogen तो आम कौन कले ना एठी ना ट्राइकोडर्मा स्पीसीज फंगस रो हेल्प नेले ट्राइकोडर्मा पॉलिस्पोरम ट्राइकोडर्मा स्पीसीज जो फंगस टी अछि आर मुख्य काम हैला से रूट रे नोडल फॉर्मेशन करी रहिबो एंड तार प्रेजेंस रे तार जे जो एक्टिविटीज रे ए जो माइक्रोब्स माने खास कर बैक्टीरिया माने पैथोजेन माने ग्रो कर परिबे as a well the plant would naturally would support system to medigala and they control several plant pathogens the plant who attack करथा pathogen मान को से control करके रखिबे help करि पाइला this is the importance of this biocontrol agents मान पर important हो छै ए मान को presence रे plant को के माने बाकी pathogen मान से attack करि परिबे नहीं this is the what this is the help we are getting from this using this trichoderma species as a biocontrol agent. Now, एबे आसिला थर्ड रे की आसिला baculoviruses. Now first हमें देखिले कहा करता first हमें देखिले about the bacteria that is Bacillus thuringiensis. Second हमें देखिले गोटे fungus टे trichoderma and now it आसिला गोटे virus टे जाना वाला baculoviruses. So today's topic was about how these tiny microorganisms, those microbes, how they are helping as a biocontrol agent. एमाने केमते biocontrol agent हिसाब रे काम करछंती एमाने केमते प्लांट को डिफरेंट काइंड ऑफ डिजीजेस रु बचे को हेल्प करछंती डिफरेंट काइंड ऑफ पेस्ट डिफरेंट काइंड ऑफ इंसेक्ट डिफरेंट काइंड ऑफ पैथोजेन डिफरेंट काइंड ऑफ एंटीजन एमाने को केमिति से बचौजी से पार्ट का हम देखुछे तो हम फर्स्ट देखिले गोटे बैक्टीरिया रोल कोन थिला how these bacteria help in controlling all those hazardous chemicals hazardous insects pest then I'm देखिले how these bacteria how this fungus help us in providing a control system for against several plant pathogens
And now let's look at the baculoviruses and especially the genus Nucleopolyhedrovirus NPV. baculovirus को हम NPV बोली कहताऊ और ये जो NPV अच्छी ये कहाँ को अटैक करिवो this virus will attack those insects and other arthropods the plant को affect करथबा insects माने plant को attack करथबा arthropods माने को ये आसी attack करिवो done and it is suitable for species specific the most important application जहाँ पाई कि एक जिनसे बहुत भल से यूज हो पारुची और रीजन हो जी कौन ना इट इज सुइटेबल फॉर स्पेसीज स्पेसिफिक ये पर्टिकुलर गोटे स्पेसीज को ही टारगेट करिवो ठीक है हम बाइक्युलोवाइरस को एमिते डिजाइन करी पठै परिबा ये पर्टिकुलर गोटे स्पेसीज को अटैक करिवो और अन्य मानव हैरान करिवो नहीं and it has माने ये टारगेट केबे मिस करिबो नै ब्रॉड एंड सेकंड इज नैरो ब्रॉड कहले विस्तार रेंज जार बहुत अधिक अछि एले नैरो कहले रेंज जार कम अछि तो ये कम रेंज रे नैरो स्पेक्ट्रम रे इंसेक्टिसाइडल एप्लीकेशन सो करिवो आ जोटा कि हम बहुत दरकार इन द इंटीग्रेटेड पेस्ट मैनेजमेंट प्रोग्राम to conserve beneficial insects so there are some insects which are beneficial to us yes or no these insects help us in pollination से इंसेक्ट्स में पॉलिनेशन में हेल्प कर प्लांट को सीड को डिस्पर्सल में हेल्प कर गोटे जगार सीड को क्यारी करके आउट जगह पहुंचाऊँ तो ये प्लांट कम्युनिटी डाइवर्सिटी बढ़ुची से प्लांट डाइवर्सिटी हेल्प करोची प्लांट पॉलिनेशन में हेल्प करोची एंड द प्रोसेस ऑफ पॉलिनेशन बाय यूजिंग insects as an agent is called as entomophily और entomophily पाई कि we need different kind of insects तो से जो सब इंसेक्ट्स को टारगेट न करिकी बैक्यूलोवायरसेस को सेट को टारगेट करिवो ना जो इंसेक्ट्स माने अटैक करूछंती आ जो इंसेक्ट्स माने पैथोजन हे के से टारगेट करूछनी प्लांट को सेही टारगेट मान को ये आसे कि मारते कैसे लाइक हमको सिविलियन मान को मारिबार नहीं हमको टेररिस्ट मान को खोज मारिबार अछि बैक्यूलोवायरस और नैरो स्पेक्ट्रम वाला जिंसटी ये जो वायरस टी अछि ये तार जे पर्टिकुलर पॉइंट रे पहुंचेबो एंड जो स्पीसीज को हम टारगेट करी तापा को पठे छी सही स्पीसीज को जाएंगे ताको अब किल करके आसी so in the microbes and biocontrol agent till now तमे देखि पाइला कोन biocontrol माने थिला कि यूज ऑफ बायोलॉजिकल मेथड्स फॉर कंट्रोलिंग प्लांट डिजीजेस एंड पेस्ट हमें एटी बायोलॉजिकल मेथड ऊपर डिपेंड कर वी आर नॉट यूजिंग एनी काइंड ऑफ केमिकल फर्टिलाइजर केमिकल पेस्टिसाइड केमिकल इंसेक्टिसाइड हमें जहां भी यूज करछे सब जाक बायोलॉजिकल मेथड रे बिलोंग करछे देन आ द्वारा कोन होछि ना हमर पॉल्यूशन होबार चांसेस नहीं आउ कोन होछि ना द्वारा हमर हेल्दी माइक्रोब्स माने हेल्दी इंसेक्ट्स माने को प्रोटेक्शन भी प्रोवाइड कर परछे गोटे क्वेश्चन पिला माने एठो आसीबो ए जो बैसिलस thuringiensis अछि ए जो टॉक्सिन डी क्रिएट करूछि ये आमन पई के डेंजरस न होता जेतेबेले आमे से फ्रूट को खाउचे हम कहली ना हम को यूज करचे इन द vulnerable plants brassicaceae family भितरे हमर कोबी भी आसीबो हम समस्त मार्क करथिबो ए जो कोबी हे गला जाको हम खाउचे कैबेज हे गला बा हमर बंधाकोबी हो फुलकोबी हो कॉलीफ्लावर हो तो एठी कोन होबो ना किछि इंसेक्ट्स माने तादे ग्रो करथांती तो जे पोको वाला तो हम खाइबा नै तो से कोबी रे जाले से पोको हबो तो हमें से जदी किछि केमिकल पकोउछे तो से केमिकल टी अल्टीमेटली हम बॉडी को ही जीवो बट आमे जदी एठी बीटी टॉक्सिन यूज करछे ताल से बीटी टॉक्सिन कोन करिबा ना ना से केवल इंसेक्ट मानको पेटरे जाईकी कोन हबो सेठी जाईकी से प्रोटॉक्सिन नो एक्टिवेटेड टॉक्सिन बनिबो आउ कोठी बनि परिबो नाही दैट्स व्हाई इट इज सेफ फॉर अस काहे कि ना आमो पेटरे जो स्टोमक रे जो पीएच रो मीडियम अछि दैट इज एसिडिक मीडियम काहे कि ना आमो पेटरे आमो स्टोमक रे HCl नामक एसिड सिंथेसिस होछि हाइड्रोक्लोरिक एसिड that's why the pH of our body our stomach is in between 1.5 to 3 और जेहेतु एते कम एसिडिक pH रे एसिडिक pH रे ये बैक्टीरिया माने ग्रो करि परिबे नाही ए जो हमर टॉक्सिन टी एक्टिवेट हे परिबो नाही ये केवल एक्टिवेट होबो अल्कालाइन pH रे बुझि पारलो तो सेति पई कि आदर कोन होबा ना ए माने नॉर्मल कैटरपिलर माने एठी मरिबे इंसेक्ट्स माने मरिबे तो जो माने हेल्दी अछन तांकर कोनोस असुविधा होबो नाही सेम द ट्राइकोडर्मा स्पीसीज रे जो प्लांट पैथोजन से अटैक करथिले समान कबळ प्लांट को हम रक्षा करी परिबा
सेमती आम जो इनसेक्ट्स थिले एठी किसी जो स्पेसीज स्पेसिफिक टारगेट को हमें अचीव करने ପାଇଁ कि हेले इंटीग्रेटेड पेस्ट मैनेजमेंट रे वी आर यूजिंग बैक्यूलो वायरस आ बैक्यूलो वायरस पुनी को जिनसटी जिनस न्यूक्लियो पॉलीहेड्रो वायरस एई जांगे समय से जानि पारलो the students. Okay, done. Okay, Nasreen. Now let's quickly move on to the next part, and the next segment is the role of microbes as biofertilizers. So, to microbes कौन role होची as biofertilizer हम से part में Then the microbes माने को रोल केमते रोचे बायो फर्टिलाइजर बायो माने लिविंग और फर्टिलाइजर माने जे प्लांट र फर्टिलिटी रे हेल्प करूची तो यूजुअली हमें यूरिया पोटास एनपीके ए जिंस यूज करथिले बट एमास होइले केमिकल फर्टिलाइजर्स तो एमाने जिबे प्लांट माटी को जिबे तो माटी रे जाके माने बहुत प्रकार प्रॉब्लम क्रिएट करिवे लाइक यूट्रोफिकेशन क्रिएट करिवे ଯେତେବେଳେ ସେ ପାଣିରେ ରହିକି ସେଠୁ ଯୋଉ ମାଟିରେ ରହିକି ଓଭର ୟୁଜ ଆମେ କରିବା ସେ ବର୍ଷା ପାଣିରେ ଧୋଇ ହେଇକି ଯାଇକି ପାଖାପାଖି ପୋଖରୀ ହେଇଗଲା ପାଖାପାଖି ପଣ୍ଡ ହେଇଗଲା ୱାଟର ଇକୋସିଷ୍ଟମ ଯାଇ ମିଶିବେ ସେଠି ଯାଇକି ସେମାନେ ଆଲଗାଲ ବ୍ଲୁମ କରେଇବେ ଆଉ ସେ ଆଲଗାଲ ବ୍ଲୁମ ହବା ଦ୍ୱାରା କଣ ହବ ନା ସେ ଯୋଉ ଆକ୍ୱାଟିକ ଇକୋସିଷ୍ଟମ ଟାକୁ ନଷ୍ଟ କରିଦଉଥିଲା ସେ ଆକ୍ୱାଟିକ ଏନଭାୟରନମେଣ୍ଟ ରେ ସେ ବ୍ୟାକ୍ଟେରିଆ ମାନେ ସେ ଯୋଉ ପ୍ଲାଣ୍ଟ କୁ ଛାଡିଦେଲେ ଆଲଗେ କୁ ଛାଡିଦେଲେ ଆଉ ଯୋଉ ଥିଲେ ସବୁ ଆମର aquatic organism like the fishes, the snails and the snakes that is जो ମାନେ ସବୁ ଥିଲେ ସେମାନେ dissolved oxygen ପାଇପାରିବେ ନାହିଁ ଆଉ ତାଙ୍କର eventually death ହଉଥିଲା ତ ଏଇ chemical fertilizer ବହୁତ ସାରା ଅସୁବିଧା ଥିଲା ସେଥିପାଇଁ କି ଆମେ ଗଲେ କୁଆଡେ bio fertilizer ପାଖକୁ ଆସିଲେ ତ bio fertilizer are basically the organisms ତ ନା ଯେହେତୁ bio ଲାଗି ଯାଇଛି bio ମାନେ ହେଇଗଲେ living clear bio means actually living ଆଉ ଏଇ ଯୋଉ bio fertilizer ଆମେ କାହା ବିଷୟରେ କଥା ହବା these are the organisms that enrich the nutrient quality of the soil तो आंकर मुख्य काम है कौन ये सॉइल रो क्वालिटी को एनरिच କରିଦେବେ एनरिच माने एनहांस करे परिबे so these are the different kind of organisms which enrich the nutrient quality of the soil example bacteria fungi cyanobacteria etc ମୁଁ କହିଥିଲି ନା ଆମେ ପଢୁଛେ today in today's class we are discussing about the role of microbes as biofertilizers role of microbes as biocontrol agent role of microbes in production of antibiotics and then the judicious use तो এই टॉपिक ভিতরু আমি ফার্স্ট পার্টটা কভার कर सकछे फर्स्ट पार्ट थिला रोल ऑफ माइक्रोब्स एज बायो कंट्रोल एजेंट तो बायो कंट्रोल एजेंट पर सेकंड नंबर टॉपिक स्टार्ट हेतिला बायो फर्टिलाइजर्स और बायो फर्टिलाइजर हम जाने कि ये जो organism ମାନେ ଅଛନ୍ତି like the bacteria the fungus the cyanobacteria ତାକୁ ଆମେ blue green algae ବୋଲି କହୁଛେ ଏ ସମସ୍ତଙ୍କ କାମ ହେଲା କଣ ନା ପ୍ଲାଣ୍ଟ କୁ ଯାଇକି ହେଲ୍ପ କରିବ ନ୍ୟୁଟ୍ରିଏଣ୍ଟ ପ୍ରୋଭାଇଡ କରିବାରେ ଦେନ୍ ସେଇ ପାଠଟା ପଢିବା ତମେ ସ୍କୁଲ ବେଳେ ପିଲାମାନେ ଦେଖିଥିବ ରାଇଜୋବିୟମ କଣ ନା ରାଇଜୋବିୟମ is a symbiotic bacteria found in the root nodules of leguminous plant କହିଲେ କି ଆସିଲା ନା ଡାଲି ଜାତୀୟ ଗଛ ठीक ଅଛି ଯେମିତି ବିରି ଡାଲି କୋଳଥ ଡାଲି ମୁଗ ଡାଲି ହରଡ଼ ଡାଲି ବୁଟ ଡାଲି ଏ ଯୋଉ ଡାଲି ଜାତୀୟ ରାଜମା ତ ଏ ଡାଲି ଜାତୀୟ ଗଛରେ କଣ ହବ ନା ଲେଗୁମିନସ୍ ପ୍ଲାଣ୍ଟ ର ନୋଡ୍ୟୁଲ ରେ ରୁଟ ରେ ନୋଡ୍ୟୁଲ ଫର୍ମେସନ କରି କିଏ ରହୁଥିଲା ରାଇଜୋବିୟମ ବ୍ୟାକ୍ଟେରିଆ ତ ରାଇଜୋବିୟମ ବ୍ୟାକ୍ଟେରିଆକୁ ଆମେ ଏଠି ଗୋଟେ ଦେଖିପାରିବା ସିମ୍ବାୟୋଟିକ ଆସୋସିଏସନ ସିମ୍ବାୟୋଟିକ ମାନେ କଣ ନା ମାନେ ସହଜୀବିତା ଶୋ କରନ୍ତି ମ୍ୟୁଚୁଆଲ ଅଣ୍ଡରଷ୍ଟାଣ୍ଡିଂ ଶୋ କରନ୍ତି ମାନେ ପ୍ଲାଣ୍ଟ ପ୍ରୋଭାଇଡ କରିବ ବ୍ୟାକ୍ଟେରିଆକୁ ନ୍ୟୁଟ୍ରିଏଣ୍ଟସ ଆଉ ଆମର ଏଇ ଯୋଉ ବ୍ୟାକ୍ଟେରିଆ ହେଇଗଲା ରାଇଜୋବିୟମ ସେ କଣ କରିବ ନା ପ୍ଲାଣ୍ଟ କୁ ଅବିକା ପ୍ରୋଭାଇଡ କରିବ ନାଇଟ୍ରୋଜେନ ଫ୍ରମ ଦ ଆଟମୋସ୍ଫିୟର ପିଲାମାନେ ତୁମମାନଙ୍କୁ ଜାଣି ରଖିବା ପାଇଁ କହିଦଉଛି कि जो हमर नाइट्रोजन अच्छी इट इज अ वेरी एसेंशियल थिंग बट you cannot take that nitrogen directly from the atmosphere ଯେମିତି କି 78% nitrogen present ଅଛି ଆମ atmosphere ରେ but none of the plants none of the animals can directly derive the nitrogen content from the atmosphere atmosphere ରୁ କେବେ ବି directly consume କରିପାରିବା
नहीं କାରଣ ସେମାନେ ଇନର୍ଟ ଫର୍ମରେ ଥାନ୍ତି ଆଉ ତାଙ୍କୁ ୟୁଜ୍ କରିବାକୁ ହେଲେ ତାଙ୍କୁ ବାୟୋଲୋଜିକାଲ ଆଭେଲେବଲ ଫର୍ମକୁ କନଭର୍ଟ କରିବାକୁ ପଡିବ ଯେମିତିକି ନାଇଟ୍ରେଟ୍ ହେଇଗଲା ନାଇଟ୍ରାଇଟ୍ ହେଇଗଲା ammonia ହେଇଗଲା and this kind of thing is being done by the help of these tiny microorganisms like the bacteria ଆଉ ଏଇ ବ୍ୟାକ୍ଟେରିଆ ମାନେ ହିଁ ତାକୁ ହେଲ୍ପ କରାଉଛନ୍ତି କାମଟି କରିବାରେ ବୁଝିପାରିଲେ ପିଲାମାନେ ତ ରାଇଜୋବିୟମ ଯୋଉ ହେଇଗଲା ଗୋଟେ ବ୍ୟାକ୍ଟେରିଆଟି these are symbiotic bacteria ये रूट नोडुल्स फॉर्मेशन करନ୍ତି କୋଉଠି ଲେଗୁମିନସ୍ ପ୍ଲାଣ୍ଟ ରେ ଲେଗୁମିନସ୍ ପ୍ଲାଣ୍ଟ କହିଲେ ଡାଲି ଜାତୀୟ ଗଛ ଆଉ ଏମାନେ ଏଠି ଆଟମୋସ୍ଫିୟର ନାଇଟ୍ରୋଜେନ କୁ ଫିକ୍ସ କରିବାରେ ହେଲ୍ପ କରୁଛନ୍ତି this free living bacteria in the soil simply azospirillum and azotobacter they enrich the nitrogen content of the soil ठीक ଅଛି ये नाइट्रोजन कंटेंट को एनरिच करूଛନ୍ତି एनहांस करूଛନ୍ତି by living in the soil ଏଠି ଦି ପ୍ରକାର ବ୍ୟାକ୍ଟେରିଆର ପିଲାମାନେ ଏକ୍ସାମ୍ପଲ ଦେଇଛି ଗୋଟେ ରାଇଜୋବିୟମ ଗୋଟେ ପାର୍ଟ ଅଛି ଆଜୋସ୍ପିରିଲମ ଗୋଟେ ପାର୍ଟ ଅଛି ଦେଖ ଏଇ ଯୋଉ ରାଇଜୋବିୟମ ହେଇଗଲା ଏମାନେ ସିମ୍ବାୟୋଟିକ ମାନେ କଣ ଏଇ ଜଣ ସହିତ ଆସୋସିଏଟ ହେଇକି ରହିବେ ମିଶିକି ରହିବେ ଏ ପ୍ଲାଣ୍ଟ ର ରୁଟ ରେ ନୋଡୁଲ ବନେଇକି ରହିବେ ସେଇ ଜାଗାରେ ରହିକି ତାଙ୍କ ନାଇଟ୍ରୋଜେନ ଫିକ୍ସେସନ କରେଇବେ ହେଲେ ଆଜୋସ୍ପିରିଲମ ଆଜୋଟୋବ୍ୟାକ୍ଟର these are nitrobacter these are the different kind of free living bacteria free living bacteria ମାନେ ହେଇଗଲା କଣ ନା ଏମାନେ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ଭାବେ ରହିପାରିବେ ଆଉ ଏମାନେ ସେଇ କାମ କରିବେ ସେ ନାଇଟ୍ରୋଜେନ କୁ ଫିକ୍ସ କରେଇବେ ମାଟିରେ ନାଇଟ୍ରୋଜେନ କୁ ଆଣି ମିଶେଇବେ in the form of nitrate in the form of nitrite in the form of ammonia but ଏମାନେ କାହା ସହିତ ଜଡିତ ହେଇକି ରହିବେ ନାହିଁ ଆଉ ଏଇ ପାର୍ଟ ରୁ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ ଆସେ ତମର ଆଗକୁ ଏଣ୍ଟ୍ରାନ୍ସ ରେ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ ଆସିବ କି ଫ୍ରି ଲିଭିଂ ନାଇଟ୍ରୋଜେନ ଫିକ୍ସିଂ ବ୍ୟାକ୍ଟେରିଆ ମାନଙ୍କର ଏକ୍ସାମ୍ପଲ କଣ you have to write azospirillum you have to write azotobacter or nitrobacter these are the kind of bacteria ବୁଝିପାରିଲ ରେ any doubt till now the students any doubt okay Nasri. Now we'll okay Ankit good now we'll quickly move to the next part and the next segment is about mycorrhiza तो आ पूर्व ଆମେ ପଢିଲେ microbes ରେ କାହା ବିଷୟରେ ପଢିଲେ ବ୍ୟାକ୍ଟେରିଆ ବିଷୟରେ now we are going to study about the fungus ଆଉ এটা important ଅଛି ବୁଝ ଭଲସେ ପିଲାମାନେ ଦେଖ what is mycorrhiza the word myco word ଟି ଆସିଛି କୋଉଠୁ fungus ରୁ myco means fungus because ଆମେ lichen जो ପଢିଥିଲେ previously lichen କଣ ଥିଲା ନା lichen is the symbiotic association between algae and fungi କିନ୍ତୁ lichen ଥିଲା symbiotic association between algae and fungi ସେ lichen କୁ ଯଦି ଆମେ symbiote ବୋଲି କହିବା ତାହେଲେ algae କୁହାଯାଉଥିଲା phycobiont and fungi is called as mycobiont the algal component is phycobiont the fungal partner is called as mycobiont तो जो mycobala word टी आईची it belongs to fungi because the branch of biology which deals with the study of fungus is called as mycology तो माइको माने आसिगलाडी फंगस करता and ये जो राइजा word टी अच्छी राइजा means roots of higher plants तो जो what is mycorrhiza now mycorrhiza is a symbiotic association of fungi with the roots of higher plants clear ଆଉ ये जो mycorrhiza production करथांती आर ଗୋଟେ बहुत बढिया एग्जांपल होउची ତା ନାଁ ହଉଛି ଗ୍ଲୋମସ୍ ତ ଗ୍ଲୋମସ୍ ନାମକ ଗୋଟେ ଫଙ୍ଗସ୍ ଟି ଅଛି ଯୋଉମାନେ ଯାଇକି ମାଇକୋରାଇଜା ପ୍ରଡକ୍ସନ କରିଥାନ୍ତି and the fungus gets food from the plant fungus plant ରୁ କଣ ପାଉଛି food ପାଉଛି and in return so fungus plant କୁ କଣ deliver କରୁଛି that fungus is providing like the phosphorus to the plant. The plant को दरकार है phosphorus because phosphorus is the main component of our energy currency that is ATP. मतलब तुम सुनते हो जब नाइट्रोजन का बहुत रोल रहुची प्लांट रे डीएनए बनेबारे प्रोटीन बनेबारे प्लांट स्ट्रक्चर प्रोवाइड करिबारे हम जतियो तुम प्रोटीन देखुछ ऑल प्रोटीन्स आर मेड अप ऑफ अमीनो एसिड्स yes or no all proteins are made up of amino acids and ये जो amino acids माने अच्छी the amino acids main component होची nitrogen
तो नाइट्रोजन तो प्लांट डायरेक्टली नहीं परिबनी एटमॉस्फेयर तो ताको नाइट्रेट अमोनिया ए बायोकंट्रोल फॉर्म में दरकार थिला जो पई के हम नाइट्रोजन साइकिल विषय रे बुझिले ठीक सेम phosphorus is also one of the most important ingredient for the plant ये जो phosphorus अच्छी से मैटर तो अच्छी हेले से प्लांट soluble form रे नहीं तो ताको प्लांट soluble form रे ଆଣିବାକୁ ହେଲେ ଆମକୁ କଣ କରିବାକୁ ପଡିବ ନା ତାକୁ ମାଟିରେ ମିଶେଇବାକୁ ପଡିବ ଫସଫେଟ ସଲ୍ୟୁଲାଇଜିଂ ବ୍ୟାକ୍ଟେରିଆ ମାନେ କିଛି ଥାନ୍ତି ଆଉ ନହେଲେ ଆମେ ଏଠି ଫଙ୍ଗସ୍ ଗ୍ଲୋମସ ର ହେଲ୍ପ ନଉଛେ ସେ କଣ କରିବ ନା ଯାଇକି absorb phosphorus from the soil and passes to the plant ये phosphorus को absorb କରିକି plant को pass କରିବ or it will give resistance to root borne pathogens and tolerance to salinity and drought and give overall increase in plant growth and development the compound basically is କରୁଛି the first of all it will absorb the phosphorus from the soil रे जो phosphorus ଟି present ଅଛି ତାକୁ ସେ absorb କରିବ and absorb କରିକି କାହାକୁ provide କରିବ absorb କରି କାହାକୁ provide କରିବ ସେ plant କୁ provide କରିବ plant ଯିଏ କି ତାକୁ ଚେରରେ ବାନ୍ଧିକି ରଖିଛି ସେ ଯୋଉ ମାଇକ୍ରୋ ଫଙ୍ଗସ୍ ମାନଙ୍କୁ ଆଉ ସିଏ ଏଠି absorb କରି phosphorus କୁ plant କୁ provide କରୁଛି second it will also give resistance to root borne pathogens तो root को attack କରୁଥିବା root ପାଖରେ ଜନ୍ମୁଥିବା root ପାଖରେ spread ହଉଥିବା pathogen what are pathogens pathogens are the disease causing agents pathogens are the disease causing organisms तो ସେମାନଙ୍କୁ କଣ କରିବ ସେ attack କରିବ ଯାଇକି and ସେ କଣ provide କରିବ tolerance provide କରିବ tolerance ମାନେ ସହିବା ଶକ୍ତି କାହାଠୁ ସହିବା ଶକ୍ତି କୋଉ ଜିନିଷ ସହୁଛି ସେ to salinity and drought ଠିକ ଅଛି ଲବଣୀୟତା ହେଇଗଲା salinity and drought ହେଇଗଲା ମରୁଡି ତ ସେଇ କେସ ରେ ବି ସେ ଅବିକା ତାକୁ ହେଲ୍ପ କରିପାରୁଛି प्लांट को रेजिस्ट करिबारे प्लांट को सर्वाइव करिबारे बिकॉज़ यू नो फंगस पाखरे कोन अछि हाइफी अछि फंगस इज मेड अप ऑफ हाइफी आ से हाइफी माने आपस रे मिसी के कोन बनै छनी ना ओटे नेटवर्क बनै छन दैट इज कॉल्ड एज माइसेलियम तो ए जो फंगल कॉलोनीज सब अछि जेबे ए माने भीतर पटे रहिबे दैट इज कॉल्ड एज एंडोमाइकोराइजा जेबे माने प्लांट रो रूट रो बाहर पटे रहउछन दैट इज कॉल्ड एज एक्टोमाइकोराइजा तुम्हारे तीनटा स्ट्रक्चर देखि पारछ पिक्चर 1 इज द एग्जांपल ऑफ एंडोमाइकोराइजा एडी प्लांट रो रूट रो सबबे सोलेन हे जाईछि सोलेन माने कोन ता भितरे के ग्रो करिछि ना ता भितरे फंगस टी ग्रो करिछि और जेहेतु द फंगस इज ग्रोइंग इनसाइड the fungus is taking shelter at the inside of the plant inside of the root of the plant it is called as endomycorrhiza and in the second part though the fungus is present outside the plant root ଆଉ ଏମାନେ ଅବିକା ନେଟୱାର୍କ ବନେଇଛନ୍ତି ସେଟ୍ ଲାଇକ୍ ଷ୍ଟ୍ରକ୍ଚର ପ୍ରଡକ୍ସନ କରିଛି ନେଟୱାର୍କ ବନେଇଛନ୍ତି ଦ୍ୟାଟ୍ସ ହ୍ୱାଇ ଦେ ଆର୍ କଲ୍ଡ ଆଜ୍ ଏକ୍ଟୋମାଇକୋରାଇଜା ଆଉ ଏଇ ଯୋଉ ଏକ୍ଟୋମାଇକୋରାଇଜା ମାନେ ଅଛନ୍ତି ସେମାନେ ସେଠି ପ୍ରେଜେଣ୍ଟ ରହିକି ତ ପ୍ଲାଣ୍ଟ କୁ ପ୍ରୋଭାଇଡ କରୁଛନ୍ତି କଣ ନା ଫସଫରସ୍ ଫ୍ରମ ଦ ସଏଲ ସେକେଣ୍ଡ ସେ ପ୍ଲାଣ୍ଟ ଏବେ ରୁଟ୍ ବର୍ନ ଡିଜିଜ ମାନଙ୍କଠୁ ପାଥୋଜେନ ମାନଙ୍କଠୁ ଛୁଟକାରା ବି ଦଉଛନ୍ତି ଥର୍ଡ ସେମାନେ ଓଭରଅଲ କଣ କରୁଛନ୍ତି ନା ୱାଟର କନଜମ୍ପସନ ରେ ହେଲ୍ପ କରୁଛନ୍ତି बिकॉज फंगस मान पाखे कौन अच्छी फंगस मान पाखे हाइफी अच्छी आउ ए जो हाइफी अच्छी से हाइफी रो हेल्प रे से माने एटमॉस्फेयर रो वाटर को एब्जॉर्ब करि परिबे एंड एब्जॉर्ब करि प्लांट को प्रोवाइड करिबे एंड इट गिव ओवरऑल इंक्रीज इन प्लांट ग्रोथ एंड डेवलपमेंट प्लांट रो ग्रोथ रे प्लांट रो डेवलपमेंट रे से माने हेल्प करिबे दिस इज द सिनेरियो now, if you see this flow chart, a plant or root रे किछ exudates माने release होचनी like the exudates पहले कौन कहले जो सब fluids से गला liquids से गला जो plant release करूची आ ताको अब खाउची के this fungal hyphae ता चारि पट से माने grow करछंती it penetrate the cortex penetrate माने भीतर को एंट्री करिबा आ से प्लांट रो कॉर्टेक्स को एंट्री करछि जाको हम आर्बुस्कुल्स प्रोडक्शन करि परिबा बा वेसिकल्स प्रोडक्शन करि परिबा आ प्रोडक्शन कर सला परे ता भीतर एंट्री कर सला परे पेनिट्रेशन परे एबे कोन हबो ना न्यूट्रिएंट एक्सचेंज हबो द लास्ट लाइन इज वेरी इंपोर्टेंट न्यूट्रिएंट एक्सचेंज रे कोन होची ना प्लांट कोन पाउची ना प्लांट गेट्स फास्फोरस प्लांट गेट नाइट्रोजन प्लांट गेट्स वाटर द प्लांट को जिनस मिलला आ फंगस को कौन मिलुची ना फंगस को मिलुची सुगर बा कार्बोहाइड्रेट यू ऑल नो फंगस आर eukaryotic heterotrophic multicellular organisms they cannot produce their own food they have to depend upon others and firstly तमे देखितले ए जो फंगस माने अछंती मन जो हेटेरोट्रोफ थांती they can be saprophyte
Majority of them are saprophyte, like they depend upon dead and decaying material. Some of them are the parasitic, जो मैंने कहा parasite है कि living body रे living plant रे living animal attack करते हैं, and some of them are symbiotic. And what do you mean by symbiotic? ना symbiotic का माने ला सहजीविता, ସେମାନେ परस्परକୁ help କରିକି ରହିଥାନ୍ତି, ଯେମିତି କି mycorrhiza ହେଇଗଲା। In the mycorrhiza वाला segment, the fungus glomus କଣ କରିବ ନା root of higher plants ସହିତ ମିଶିକି ତାକୁ ଏବେକା different plant borne diseases ରୁ ଛୁଟକାରା ଦବ। ସେଠି ସେ ମିଶିକି phosphate କୁ solubilize କରିବ, phosphorus କୁ intake କରିବାରେ help କରିବ, and third overall protection provide କରିବ plant କୁ from various pathogens। and return ରେ in return plant ରୁ ସେ କଣ ପାଇବ ନା plant ରୁ ସେ food ପାଇବ। you know plant is autotrophic, plant can produce its own food। ଆଉ plant ଯୋଉ ନିଜ ଖାଦ୍ୟ ବନେଇଛି ସେ ଖାଦ୍ୟଟା ସେ କଣ କଲା ନା ଜାଇଲେମ ମାଧ୍ୟମ ଫ୍ଲୋଏମ ମାଧ୍ୟମରେ ରୁଟ ପାଖକୁ ପଠେଇଲା, ଆଉ ରୁଟ ରୁ ଆବଜର୍ବ କରିବ କିଏ ଫଙ୍ଗସ ଆବଜର୍ବ କରିବ। ତ ଇନ ବୋଥ ୱେ ଦୁହେଁ ଦୁହିଁକୁ ହେଲ୍ପ କରୁଛନ୍ତି। ଯେମିତି ମାଇକୋରାଇଜାରେ ମାଇକୋ ହେଇଗଲା ତାର ଫଙ୍ଗାଲ କଲୋନିଜ ଫଙ୍ଗାଲ ପାର୍ଟନର, ଆଣ୍ଡ ରାଇଜା ହେଇଗଲା ରୁଟ ଅଫ ଦ ହାୟର ପ୍ଲାଣ୍ଟ। ଆଉ ଏମାନେ ଆପସରେ ମିଶିକି କଣ କରୁଛନ୍ତି, ଯେମିତି ପାଇନ ଟ୍ରି ବଡ ବଡ ଗଛ ମାନଙ୍କର ଦେଖିବ ତମେ ଏଇଭଳିଆ କଲୋନିଜ ଫର୍ମେସନ ହଉଛି, ଆଉ ଏମାନେ ପ୍ଲାଣ୍ଟ କୁ ହେଲ୍ପ କରୁଛନ୍ତି in accumulation of various microbes। Clear? I hope till now ତମମାନେ ବୁଝିପାରିଛ। If you have any kind of doubt, you can ask me in the chat box। Once again I'm saying, dear participants, do you have any doubt?